ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات. پاکستان چوک سے گفتگو ہو رہی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی صفائی پر. پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کتنے عرصے میں صحیح ہو جائے گا؟ اس طرح کے احکامات کئی مرتبہ جاری ہو چکے ہیں مختلف آئی جیز کو, لیکن 2011 میں بھی. اور عجیب تاریخ ہے 11/11/11. 20ویں 21ویں صدی کا 11واں مہینہ ہے, 11واں دن ہے, 11ویں تاریخ ہے. یہ تمام باتیں عجیب سی ہیں. کچھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, کچھ کے لیے نیگیٹو ہوتی ہیں, کچھ کے لیے اچھی ہوتی ہیں, لیکن اس تاریخ کو یہ بات کی جا رہی ہے شاید اس میں کوئی پازیٹیو اثر آ جائے اور تمام معاملات ہمارے صحیح ہو جائیں. ایک صاحب یہاں سوال کرنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے میں ایک ووٹ لینا چاہتا ہوں, جو ایک ووٹ ابھی ہم نے یہاں پہ کاسٹ کیا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لیگل اتھارٹی کے ساتھ تمام اپنے ڈاکیومنٹس کیری کرنا ضروری سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اچھا, اگر ہاں کہہ رہے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے. ٹھیک ہے, بات یہاں تک پہنچی کہ ہم سب لیگلی اس تمام کام کو انجام دینا چاہتے ہیں. لاسٹ ٹائم ووٹ نیگیٹو کیوں کاسٹ کیا تھا؟ سوال اس کے بعد بات ہوگی. جناب سامنے آ جائیے, بات کر لیجیے, یہاں پہ آ جائیے. جی مجھے بتائیے. ہاں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا یہ سوال ہے کہ یہاں جتنی بھی پبلک ہے ان سے پوچھا جائے کہ اسٹریٹ کرائم کے اندر ان کے موبائل کتنے چھینے گئے. ہاتھ اٹھا کے بھائی جواب دو. اچھا آپ سوال کر لیں. بالکل. سوال یہ ہے کہ یہ کاروباری علاقہ ہے. اس اسٹریٹ کے جو سامنے آپ دکھائیں ان کو, اس اسٹریٹ اور اس کے پیچھے والی اسٹریٹ پہ اسٹریٹ کرائم اتنا ہوتا ہے کہ جس کی ریٹنگ روزانہ 10 سے 12 ہے. ہماری کمپلین نہیں لے جاتی. ٹھیک ہے, آج آپ کی کمپلین لانچ ہو گئی آئی جی صاحب کے پاس. آج تھانے جانا چاہتے ہیں. آج آپ کی کمپلین لانچ ہو گئی آئی جی صاحب کے پاس, منظور وسان صاحب کے پاس, ایس ایس پی صاحب کے پاس, تمام ڈپارٹمنٹ کے پاس, یا نہیں ہو گئی؟ ہونا چاہیے. ہو گئی کمپلین لانچ یا نہیں؟ سر یہ کمپلین آج لانچ ہو گئی ہمارے پاس, کیا ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے؟ کس طریقے سے ان شہریوں کو ان تکلیف دہ مراحل سے نبرد آزما ہونے سے روکیں گے ہم؟ دیکھیں جی, یہ پولیس عوام کے لیے ہے اور ہم نے ان کی کمپلینٹ سننی ہے. ابھی بھی ہم نے ریسنٹلی کمیونٹی سینٹرز بنائے ہیں. آپ یہ پیچھے جائیں گے کہ فریسکو کے پاس ایک ہم نے کمیونٹی سینٹر یہاں بنایا ہے. پولیس اسٹیشن بھی آرام باغ قریب ہے, مگر ان کا کام ہے کہ قانوناً یہ پولیس اسٹیشن پہ کال کر کے بتائیں, 15 پہ اطلاع دیں, کرمنلز کی آگاہی کریں. سوال ایک اور کرنا چاہتے ہیں, بتا دیں جناب کیا سوال کرنا چاہتے ہیں, بتائیے. سوال یہ ہے کہ یہاں جتنی بھی روزانہ کرائم ہو رہا ہے اس کے لیے نہ تو موبائل کھڑی ہوتی ہے, نہ اس کے پوچھ گچھ کے تو دور. ٹھیک ہے, موبائل نہیں ہوتی, پوچھ گچھ نہیں ہوتی, کیا ہوگا نتیجہ؟ اگر کچھ دنوں پہلے آپ دیکھیں سما ٹی وی کا جو یہاں پہ ہیڈ آفس ہے, اس کے نیچے بندے کو گولی مار کے چلے گئے. بالکل بات کی تھی رضا صاحب آج میں, سر کیسے ہوگا یہ مسائل کا حل؟ نہیں سر, بالکل ہوگا. ہم ان کے لیے ہیں, پیٹرولنگ ہم نے بڑھائی ہوئی ہے اس علاقے میں, ایس ایچ اوز, ڈی ایس پیز, اور میں خود موجود ہوتا ہوں. کیا آپ بینگ اے پولیس آفیسر, بینگ اے سینئر آفیسر, پولیس آفیسر, کیا آپ کوئی بات کہنا چاہیں گے ان تمام لوگوں سے کہ ان تمام قسم کے جرائم کے اوپر قابو پایا جائے گا؟ بالکل حتماً پایا جائے گا. اور میں صرف ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دے کم فارورڈ, یہ آئیں اور کمپلین لانچ کریں. آپ کے دفتر آ جائیں, آپ سے ہمارے دفتر آئیں, میں آرام باغ میں بیٹھتا ہوں. ارشاد علی ریاض صاحب کے دفتر جا کے آپ شکایت درج کرائیں گے اپنی؟ کرائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. شکیل صاحب, انسانیت گرتی چلی جا رہی ہے, انسانیت پستی کی جانب جا رہی ہے. عجیب عجیب قسم کے جرائم ذرائع ابلاغ میں لکھے ہوئے ہیں اور دکھائی دیے جا رہے ہیں. انسانیت اتنی پست کیوں ہو چکی ہے آخر, بتا سکتے ہیں آپ؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیے, یہ جو کرائم کی بات ہو رہی تھی, ابھی اسٹریٹ کرائم کی بات ہو رہی تھی, میں اپنے گورنمنٹ سے کہوں گا اگر ہر گھر سے ایک فرد کو جاب دے دی جائے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کرائم بہت ختم ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 50% لوگ جو لوٹ مار کرتے ہیں نا وہ اپنے عیاشی کے لیے کرتے ہیں, لیکن چند لوگ تو مجبور ہیں جو اپنے بچوں کے فاقہ نہیں دیکھ سکتے, اپنے بھوک نہیں دیکھ سکتے, ان کو جاب دے دیں, بے روزگاری ختم کر دیں. نہیں, کرمنل نہیں بنا دیا, ان کو آپ روزگار فراہم کریں, اس سے کرائم پہ بہت ساری قابو پایا جا سکتا ہے. انسانیت صاحب, آپ پوری دنیا میں دکھی انسانیت کو مسکراہٹیں بانٹتے ہیں. ہم تو بانٹتے ہیں, اور یہ ہم انشاءاللہ مرتے تو ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہماری عبادت بھی ہے, روزگار بھی ہے. تو کیا ہمارے ڈپارٹمنٹس اپنی بہترین کارکردگی سے مسکراہٹیں نہیں بانٹ سکتے؟ بانٹ سکتا ہے. پولیس کا جو فرض ہے وہ مدد آپ کی. بات ہو جائے گا پاکستان انشاءاللہ, کیوں نہیں ہوگا. جی جی جی, میں آپ کو اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ اکانامک جو فیکٹر ہے وہ بالکل معاشی بحران جو ہے فیکٹر ہے, مگر جوڈیشل سسٹم میں جو جب تک کنوکشن نہیں ہوگی اور لوگ بڑھ کے ایویڈنس نہیں دیں گے پولیس اسٹیشن پہ, کیونکہ عدالت میں ہمیں ایویڈنس لے کے جانا, لا آف ایویڈنس پاس ہونا چاہیے. بالکل چاہیے, بغیر ہم پروو نہیں کر پاتے. لا آف ایویڈنس پاس ہونا چاہیے, گواہی کا قانون جس میں گواہ سلامت رہے یہی ہونا چاہیے. جی مسئلہ ہے, یہی مسئلہ ہے, جو گواہ سلامت رہنا چاہیے.
सबसे बड़ा मसला ये है। गवाह इसलिए गवाही देने के लिए नहीं जा पाता क्योंकि उसको जान से गुजर जाने की थ्रेट मिलती है। आपसे बात करूंगा इस सवाल के बाद जनाब। सर आप कह रहे हैं कि लोगों को कंप्लेन करनी चाहिए पुलिस के पास जाके। अभी पुलिस ने कब्रिस्तान से हड्डियां चुराने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया और उसके बाद फिर उनकी जमानत कर दी। आखिर कानून में इतनी कितनी लचक है, इतने घिनौने जराइम में पुलिस ने गिरफ्तार किया, जमानत हो गई, ऐसा कैसे होता है सर? मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने भी अखबार में पढ़ा है कि अरेस्ट हुए हैं गड्डाफ टाउन में, मगर जमानत मेरे ख्याल में कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या किसी अदालत ने ली होगी, मगर पुलिस अफसर को ये अख्तियार जमानत अदालत ने ली होगी क्योंकि पुलिस को इख्तियार है गिरफ्तार करने का। पुलिस अगर मुझे गिरफ्तार करेगी तो मैं मुल्जिम हूँगा, मुजरिम साबित हूँगा अदालत में। आप बुजुर्ग मुझसे सवाल करना चाहते थे, आप यहाँ तशरीफ ले आइए। प्रोग्राम में सबसे पहले आप मौजूद थे, फरमाइए, हुक्म मैं कीजिए। ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो पुलिस की मोबाइल घूमती है ना, वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ वो देती है, लेकिन यहाँ मैंने देखा पुलिस की वहाँ खड़ी मोबाइल, उसमें से एक पुलिस वाला उतरता है, सबसे वसूली करता है। ठीक है, ये कंप्लेंट भाई ने भी लॉन्च की, ये कंप्लेंट आपने भी लॉन्च की। पुलिस वाले वहाँ खड़े होकर देखते हैं कि कौन कौन देख रहा है। ठीक है। और हमारा इतना डर है कि मैं अकेला हाथ नहीं डाल सकता, ठीक है। लेकिन मैंने आज तक इतने जगहों पे हाथ डाले हैं कि मेरे को जो है मैं आपको बता नहीं सकता, उनके मैं चेहरे भी पकड़ के बताऊंगा ये बंदे को मैंने हाथ से पकड़ा कि क्या कर रहे हो तुम, क्या चाहते हैं आप? हाँ, मगर वो आप चाहते क्या है ये बता दें। उसने मुझे पाँव में गिर गया, मेरे कहता यार मुझे माफ कर दो, आप कौन हो? सदर के अंदर वो पुलिस आप वाले चाहते क्या है? सवाल मुकम्मल होना चाहिए। भाई यही चाहते हैं कि ये होना नहीं ये चाहिए, नहीं होना चाहिए शाह साहब। ये होना नहीं चाहिए। इनकी ये जो कंप्लेंट है मैंने नोट की है और आई विल मेक यानी इसका करूंगा डिसीजन और मैं इंक्वायरी करूंगा इस सिलसिले में कि कौन से अशखास हैं, मगर माफ़ नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी में जो पुलिस मुलाजिम इन्वॉल्व हो उसका तो गुनाह दूसरों से ज्यादा सजा है। सबके लिए, सजा सबको होनी चाहिए। सबको होनी सजा चाहिए। से कोई मुबर्रा बात नहीं। है कि हम में ही से लोग पुलिस में जाते हैं ना, सही। हम में ही से लोग जाते हैं पुलिस में। और अभी मैंने देखा रिसेंटली, मैंने क्या खबरें सुनी कि पुलिस वाले पकड़े गए और उनको सजा हुई है। आप 10-12 सजाएं ऐसी दे दें, इंशाल्लाह वो सुधर जाएंगे। SCLC में जो पुलिस मुलाजिम एक इन्वॉल्व था कारों के थेफ्ट में, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भिजवाया। उसके कारों खिलाफ के charges थेफ्ट में आपने बात सुनी, कारों के थेफ्ट में जो शख्स इन्वॉल्व था, बताइए, सामने आ जाए, कैमरे के सामने आ जाए। आज से 34 दिन पहले जो आरामबाग थाने की गली में हयात गुल को मारा गया, उसके बारे में आप लोगों ने क्या किए? क्या किया हयात गुल के बारे में? आपको इत्तला है कोई? उसका मोटरसाइकिल पे छीना गया। ठीक है, नहीं, उसका केस रजिस्टर हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक DSP की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस पे। अभी जब तक एविडेंस आएगी, किसी पे शक है इनको तो ये बताएं तो पुलिस उनको अरेस्ट करे, अगर किसी को नॉमिनेट कराना चाहते हैं। मगर क्योंकि ब्लाइंड केस है, किसी ने उस पे फायर इरशाद किया है। अली साहब, ठीक है, ये बात हुई। अभी कल ये ऑर्डर पास किया गया मंजूर वसान साहब की तरफ से। आप आइंदा आने वाले दिनों में जराइम में कमी देखते हैं या ज्यादती? मैं बिल्कुल देखता हूँ। IG साहब नए नए आए हैं, उन्होंने इस पे फोकस किया हुआ है कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जिस इंस्टीट्यूशन में नहीं हो वो इदारा काम नहीं कर पाता। उन्होंने इस पे सिलसिले में स्टेप्स लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप देखेंगे चंद दिनों में कि पुलिस में जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व होंगे उनको बर्खास्त कर दिया सामने आएंगे। जाएगा। जी। इसी सवाल से मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जो भी पुलिस अफसरान पकड़ा जाता है तो उसको मुअत्तल किया जाता है या बाकायदा नौकरी से निकाल दिया जाता है? सर, बिल्कुल निकाल दिया जाता है। निकाल दिया जाता है। फिगर्स नहीं थी, वरना मैं आपको बताता कि एक दूसरे महकमों लिस्ट से है ज्यादा- गालिबन किसी के पास, मैंने सुना है कि डिपार्टमेंट में किसी के पास एक लिस्ट है जिसमें उन तमाम अफसरों के नाम लिखे हैं कि जो जराइम के अंदर मुलव्विस हैं। वो निकाले जाएंगे। मुलव्विस होंगे जब प्रूव होगा, निकाले हैं बहुत। अच्छा, मुअत्तली किसे कहते हैं हमारे यहाँ? मुतलिफ सस्पेंड करके उनको आर्जी तौर पर पेटी उतार के जाता है, कमरे से बाहर जाता है, उसे फोन करते हैं चलो वापस आ जाओ, दोबारा से कैरी ऑन। ऐसे नहीं है। ऐसा होता है? नहीं, ऐसे नहीं हैं? है। ऐसा होता है नहीं होता? ऐसा होता नहीं होता? सर, ये एक जॉली बात है सर, एक जॉली बात है। ऐसे नहीं है। शाह साहब, एक आप सवाल आखिरी मिनट है प्रोग्राम का सर। सवाल करना चाहता हूँ कि अक्सर मैं न्यूज़ पे देखता हूँ, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि ये पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश की जा रही ऐसा है। होता है, ऐसा होता है सर। मैं कहता हूं कि जो पुलिस अफसर अपने पेटी भाई को बचाता है वो खुद क्रिमिनल है और मैं ऐसे पुलिस अफसर पे लानत भेजता हूँ। ठीक है, पेटी होने का सही है। सवाल बता दें, जल्दी बता दें, खत्म हो गया प्रोग्राम का टाइम, जल्दी बताओ। एक चीज मैं ऐड करना चाहूँ तो देखिए, अगर हम कुछ चीज अगर हमारी छीन जाती है, हम जाते हैं पुलिस इंस्पेक्टर के पास ना, वहाँ एक गेम चल रही होती है, एक इंस्पेक्टर ठंडा होता है, एक गर्म होता है। अच्छा, तब मामला तय करने के लिए सर ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा, ओके, अगर ऐसा होता है तो इसे रोकना पड़ेगा।
ٹھیک ہے بات ہو گئی. मैं आपको क्लियर बताता हूँ. एक सवाल. देखें, पब्लिक को सब कुछ कहने का हक है क्योंकि हम इनकी पुलिस है, इनका काम है सब कुछ कहें. अच्छा. अगर हम हकीकत आपको बताना चाहता है कि ऐसे हालात नहीं है जैसे बयान किए जा रहे हैं. अच्छा, अगर ऐसे हालात हैं तो उनके ऊपर कड़ी निगरानी की जाएगी. अब नहीं, से ऐसे हालात बिल्कुल नहीं है. पुलिस में अगर सर देखें इरशाद रज़ा साहब, आप एसएसपी हैं, अगर ऐसे हालात हैं, क्योंकि ज़बान खल्क़ को नकार है, खुदा समझो, अगर ऐसे हालात हैं तो उनको रोका जाएगा. अपने व्यू से, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ और तसल्ली देना चाहता हूँ, ऐसे नहीं है. पूरा आप मार्केट में जाएं, लोगों से पूछें, ये मार्केट. ठीक है इरशाद साहब, आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा. ये बता दें कि मकामी पुलिस होनी चाहिए या पुलिस बाहर से इंपोर्ट करनी चाहिए? मकामी होनी चाहिए. मकामी पुलिस होनी चाहिए. सर मैं आखिर में ये कहूँगा कि हमारी पुलिस बहुत अच्छी भी है, ठीक है. चंद हमारे में भी चंद लोग बुरे हैं, तो हम क्या सारे बुरे हैं? नहीं, हमारा महकमा पुलिस का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग भी हैं इसके अंदर, बहुत ईमानदार लोग भी हैं. हमें सिर्फ वो लोग ढूंढने हैं जो खराब हैं, उनको निकाल के बाहर फेंकना. अच्छा, जो लोग खराब हैं, काली भेड़ों का खात्मा करना पड़ेगा. हमें अपने घर की सफाई खुद करनी पड़ेगी. यानी कि आओ एक काम करें, अपना घर साफ करें. अपना घर साफ होगा तो गली मोहल्ला साफ होगा, शहर साफ होगा और मुल्क साफ होगा. अगर हम गंदगी अपने ऊपर डालते रहेंगे तो कभी सफाई नहीं हो सकती. आपने प्रोग्राम देखकर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात. इससे पहले कि प्रोग्राम का इख्तिताम करूं, मैं आप तो दोनों हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूं. तमाम हजरात जो यहाँ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस शो. आप जरूर लिख के भेजिए कि AKB@समाज.tv पर जरूर की जाएगी आपकी बात, या फिर फेसबुक पर आपकी बात. आप अपनी बात कह सकते हैं ताकि की जाए आपकी बात. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे इजाजत दीजिए. पाकिस्तान चौक से अल्लाह हाफिज.